tayo nating carb na order sa Lazada. Alright. Lazada. Bading, habakan mo bading. Lazada here. Ito mo lang dyan. Tapos, Yun lang. Unbox lang natin mga guys. Ito ay carb 24mm. Yan. Oh. ayan. Iba yung dumating ah. May design yung nandun. Yung order ko kasi kulay-pula to. Mga mura lang to guys. Sasalpak din natin ngayon. Ngayon. Bago ah. Okay guys. All goods guys. Pwede, hawak ko na. Ay, sorry, buddy. Okay guys. Mamaya na lang. Kabit natin to sa motor natin. Yan guys yung carb natin guys. Oh. 28mm guys. Ayaw na siya mag-supply ng gas. Ito natin. Kalasin ko lang mga guys. Yan guys, nakalas na natin guys.